May buntag ang atong topic karon may tungod sa gatas sa inyong inahan sa anay nga nabagtukan or kulang sa gatas. Ma'am, bago sa tanan, paki-like and follow sa amuang mga video. Kung nagustuhan nimo ma'am, paki-like, paki-follow, mag-comment ka ma'am kung unsay dapat pa nga among i-apply, kung naa pa may dapat pa, kung mas labaw kag mas dako kag nibalaan sa amo ma'am. So amo na ikalipay ma'am no, ma'am sir sa among YouTube channel sa RG Farm Rogelio Asne. Paki-subscribe ma'am. Manghangyo mi sa inyo, paki-subscribe para amo na lang pamarayag nimo agig pinaskuhan. So ato tong topic ma'am, sa mahitungod sa mga anay nga nabagtukan or kulang sa gatas. Duha ka rason ma'am nganong ang atong anay nakulangan sa gatas or nabagtukan sa gatas. Una, kung nabagtukan sa gatas ma'am, siguro kulang sa tubig ang imuhang gihatag sa imong anay. Kung wala say drinker ma'am, kung naa say pasungan diha pares ani ma'am, pwede nimo siya butang ng tubig. Sige, butang ng tubig para kung nagpagatas siya, dili basta-basta mabagtukan sa gatas ang atong inahin ma'am nga baboy. So muna'y cause ma'am, unang nga cause, kung nabagtukan siya, it's either kulang sa tubig ang iyahang ginainom. Labi na gid kung nag-pure feeds ka sa imong anay, nga kulang sa tubig, dako kayo siya posibilidad ma'am nga mabagtukan. Ikaduha, kung ang imong anay kulang og gatas, siguro ma'am, wala ka naghatag og feeds sa iyaha nga pangpagatas. So more on tahop lang siguro. Ang uban, wala na ganit tahop, puro lang mga sagbot-sagbot or lubi o mga lamaw ay paglamaw ma'am. So muna'y cause ma'am, ikaduhang cause ma'am nga nganong ang atuang anay kulang sa gatas tungod sa kulang usab ta sa pagpakaon niya sa pangpagatas. So i-try ninyo ma'am ang mga pangpagatas nga pagkaon sa anay nga nagpadidi. Adto lang mo og mga kuan, mga agri-feed supply, mga nagabaligya og mga feeds, mga tanam mo unsay feeds para sa nagpatutoy nga baboy, para tudluan mo kung saan dapat nga feeds, kung wa kabalog kung saan nga mga feeds. So mo na mao do akos ma'am, una kung nabagtukan ang atong anay, kulang sa tubig siguro ang imuhang ginahatag. Wala kay say tubig na siya na inom, butangan yung tubig siguro doon gyud. Ikaduha, nganong kulang sa gatas sa atong anay, tungod kay wala ka naghatag siguro o mga pagkaon nga pangpagatas sa iyaha. Ilabi na gid mga vitamins nga mapangdagdag gatas sa iyaha. So ako lang i-explain kadali ma'am, ang ato mo kung baboy karon di na pareha sa una nga Bisaya, pure Bisaya, karon man good crossbreed ug hybrid na ang mga gibuhi karon sa tao. So kung hybrid, kung crossbreed imuhang baboy ma'am, nagkinahanglan sa mga pagkaon nga dapat sa iyaha, depende sa stage karon nga iyahang iyang sitwasyon, or nanganak siya o pananganak, na ay mga specific na feeds ma'am nga para sa iyaha. So unsa pa nga dapat nato nga matun-an ma'am sir no sa tuwang anay ma'am, sa kung nay mga anak nga mga kaso ma'am sa atong anay nga naghatag naman ka og feeds nga pangpagatas sa iyaha, naghatag naman ka og tubig, pero nganong nabagtukan man siya, nabagtukan man ang gatas sa atong anay, ayo din pagunahuna og mga unsang injection ma'am nga atong i-inject sila para mobalik ang normal silang gatas. First aid ma'am, himuaw sa tudlo na mo ninyo, kuha ka og ininit tubig, ibutang sa kabo, then makuha ang trapo ma'am, ihulong ang trapo sa init tubig, muna ipunas kanunay sa iyahang siyang didi ma'am, kung magpadidi siya sa iyahang anak. So muna himuon nimo ma'am hangtod nga mobalik ang normal sa iyang gatas. Init tubig ma'am, imo na siyang itrapo, dala murag i-massage nimo ang gahi niya nga mga tutoy. So muna among ginahimo diri ma'am no, wala min ga-inject og mga anay nga nabagtukan or kulang sa gatas. So among gihimo ma'am, painomon sa dahang tubig, tagaan sa feeds para sa iyaha pagpadagdag sa gatas, vitamins para pangpadagdag sa gatas. O kung naara gyud gyapon ma'am, nabagtukan lang gyapon siya or kulang sa gatas, ang among gihimo ma'am first aid, nagpunas mi og ininit tubig sa iyang titi. Kada patiti niya siyang baktin, dala massage sa iyahang mga gatas para mabungkag ang nabagtok niya nga gatas. So I hope nakakuha mo ideya ma'am, mga technique
unsa himuon sa tong anay akong yun aning sitwasyon. Salamat po, God bless.